Demikian berita KT News dari saya, Pak Johnson. Untuk berita selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Beto. Terima kasih Pak Johnson. Berita buron tertangkap tampaknya sedang marak di Indonesia. Belum lama terdengar kabar tertangkapnya koruptor Bank Bali Joko Chandra yang sempat buron selama 11 tahun, kembali dikabarkan tertangkapnya 2 orang buron kelas kakap baru-baru ini. Kedua buron tersebut adalah Indra Budiman dan Sai Ngong alias SNN yang ditangkap di Amerika Serikat setelah keduanya terlibat dalam proses hukum setempat terkait pelanggaran imigrasi berupa overstay. Demikian dikabarkan beberapa media di Indonesia. Indra Budiman merupakan salah satu buron yang sedang diburu Polda Metro Jaya atas keterlibatannya dalam kasus penipuan dan money laundering terkait penjualan kondotel Swiss Bell di Kuta Bali. Sementara itu, Sai Ngong adalah buron Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dia terjerat kasus penggelapan dana pinjaman Bank Jatim Cabang Jakarta di tahun 2011 sampai 2012 sebesar lebih dari 23 miliar rupiah. Keduanya dikabarkan akan dipulangkan ke Indonesia dalam sebuah kerjasama penukaran buron antara otoritas Amerika Serikat dan Indonesia. Pengunjuk rasa Libanon berdemonstrasi di depan Kementerian Luar Negeri di Beirut kemarin, CNN Indonesia melaporkan. Aksi demo ini dilakukan sebagai wujud kemarahan warga atas kasus ledakan mematikan di pelabuhan Beirut yang membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan mengejutkan dunia. Ribuan demonstran turun ke pusat kota untuk melampiaskan amarah mereka pada politisi yang mereka salahkan atas ledakan hari Selasa lalu yang diduga karena kelalaian. Pada tanggal 4 Agustus, 2 ledakan terjadi di sebuah pelabuhan di ibu kota Libanon. Adapun ledakan yang lebih parah adalah yang kedua yang menyebabkan kematian lebih dari 150 orang, disertai dengan sekitar 6.000 lainnya mengalami luka-luka. Kerugian oleh karena ledakan ini diperkirakan sekitar 10-15 miliar US dollar dalam bentuk properti. Demikian berita KT News untuk malam hari ini. Mendengarkan kabar berita tentang Hadi Pranoto dan Angie, berikut ini sebuah lagu populer dari Angie, Dia. Terus dengarkan Kumbang Channel, Kumbang, kumpul bareng yuk. You're still listening to Kumbang Channel and this is KT News. The local government announced recently that effective on the 7th of August, the validity of the negative nucleic acid test for Macau resident and Hong Kong ID holders coming from Hong Kong to Macau is now 24 hours and not 72 hours as announced earlier, TDM reported. The report points out that the test result needs to be presented 24 hours after the exam is performed. In other words, from the moment the sample is taken, and all residents coming from Hong Kong are still required to undergo quarantine in Macau. The government has also announced that starting on the 12th of August, the cost for the nucleic acid test done in Macau will now be 120 patakas and not 180. In addition, Macau ID holders and Blue Card holders can have the first test for free. Bookings are required through the Health Bureau or personally at the Macau Forum, according to the report. The new Lisboeta Hotel in Cotai has received a 4-star hotel license by the Macau Government Tourist Office, MGTO, according to the official gazette as reported by MacauBusiness.com. The license was issued on the 3rd of June to the hotel developed by Macau Theme Park and Resorts Limited, a company headed by Arnaldo Ho Yao Heng, the son of the late gaming tycoon Stanley Ho and legislator and SJM Holdings Managing Director Angela Leung On Kay. According to the Macau Business Report, the new integrated resort is expected to include the first urban zip line in the Asia Pacific, an indoor skydiving enclosure, an Art Deco themed cinema with a total of 9 theaters, including IMAX, MX4D, and VIP theaters by Emperor Cinemas, and an architectural replica of the famous Macau Palace Boathouse Casino. In total, the property next to Macau East Asian Games Dome is expected to include 3 hotels with some 820 rooms, the Lisboeta Hotel, the Maison L'Occitan Hotel, and a Lion France Casa de Amigo 12 stories tall Y-shaped tower. The project construction and land price cost were previously estimated at a total of 5 billion Hong Kong dollars, the report pointed out.
Violent clashes between demonstrators and security forces erupted in central Beirut yesterday as citizens were angry over a huge explosion in a port in the Lebanese capital earlier this week, leading to protesters attacking government buildings. Many Lebanese considered the blast, which sent a shockwave through the capital that destroyed entire neighborhoods and killed at least 154 people, as only the latest and most dangerous manifestation of the corruption and negligence of the country's leaders, according to a report by the New York Times. On the 4th of August, 2 explosions took place in Beirut, the second being the bigger one that resulted in the fatalities, with some 6,000 people injured, while hundreds of thousands of people lost their homes. We are praying for you, Beirut. We are praying for you, Lebanon. And back in Macau, the weather forecast this week. It is expected to be sunny to cloudy tomorrow, while the remaining days throughout the week are predicted to be cloudy with some rain. Local temperature this week will be between 25 and 33 degrees Celsius. For more information about the local weather, visit www.smg.gov.mo. That is all for tonight's KT News. Back with our music, Fresh Eyes, Andy Grammer. Continue to listen to Kumbang Channel. Kumbang kumpul bareng ya. Itu Pak Johnson ya. Jadi ya saya harap sih Macau menjadi lebih baik sih ya. Kalau Pak Johnson sendiri kira-kira harapannya kapan ini berakhir Pak Johnson? Wah, mungkin harapan bukan menebak kapan ya. Harapannya maunya harapan tahun depan selesai lah. Iya, tapi karena aku walaupun sekarang bisa masuk ke Cina, tapi aku takut juga. Iya, sudah pasti. Aku takut diperiksa itu loh. Itu takut sakit atau gimana. Oh, nggak terlalu sakit sih, Pak Johnson. Cuman Tapi, aneh rasanya. Aneh juga. Masuk Cina itu aku juga takut. Iya, takut terjangkit. Iya. Makan makanan aku juga enggak berani makan di Cina, walaupun sekarang pintunya sudah buka. Iya. Boleh masuk gitu. Enggak usah dikarantina gitu. Tapi aku takut. Nah, kira-kira tadi kan saya tanya maunya, tapi kalau menurut Pak Johnson, tebakan Pak Johnson sendiri, kapan kira-kira baru akan berakhir ini masalah COVID-19? Sebetulnya Macau ini sudah aman sudah. Enggak, saya berbicara secara umum keseluruhan. Karena kalau Macau doang ya di Macau doang gitu loh. Wah, kalau seluruh dunia gini. Iya. Jadi supaya travel sudah normal lagi tuh kapan kira-kira? Waduh, enggak ada batasnya, Wah. Belum tahu ya? Enggak tahu. Ya makanya itu dia. Kalau seandainya kita juga masih nggak mau dengar kata, ya udah nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Ini jumlahnya nambah terus gitu ya. Iya, makanya kalau misalnya jumlahnya agak turun pelan-pelan gitu, itu ada harapan. Betul. Naik terus mana ada harapan gitu. Nah, itu dia. Karena orang-orang nggak ada yang mau dengarkan itu loh. Iya. Ya kita cuma bisa berdoa yang terbaik saja dan kita lihat loh beberapa tahun ke depan ini bagaimana jadinya. Oke, kita harus berpisah dulu Pak Johnson. Thank you so much untuk bincang-bincangnya. Seperti biasa kita akan kembali lagi minggu depan. Oke, goodbye semuanya teman-teman. Saya akan pasangkan lagu terakhir untuk teman-teman semua. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan di waktu dan stasiun yang sama di acara yang sama Kumbang Channel Kumbang. Kumpul bareng yo. Tapi minggu depan itu hari spesial, hari besar. Hari apa itu minggu depan? Merdeka. Oh iya bener. Jadi harus spesial nih ya. Iya. Wah iya betul harus spesial. Spesial pakai telur nggak ini Pak Johnson? Tapi radio tetap buka kan? Oh tetap buka. Nah, jadi itu kan hari spesial radionya Radio Indonesia masa nggak buka? Aku tunda acara-acara yang di luar. Aku lebih baik siaran di radio. Waduh, terima kasih Pak Johnson. Betul. Ya gerejaku jam 7 baru mulai. Nggak apa-apa, datang telat aja. No problem. Jam 7 baru acara mulai? Karena selesai ibadah. Oh, baru acara-acara. Oke. Ntar kita bisa atur. Kita bisa atur, coba kita lihat. Oke lah kalau gitu. Anyway, goodbye semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Teman-teman, saya pasangkan lagu terakhir, sebuah lagu dari Raisa kali kedua. Salam Indonesia, sampai ketemu minggu depan.